estava comentando aqui que essa é uma ambientação para a nossa imersão do dia 8 e 9. Para apresentar o Inácio, vocês já a maioria me conhece, mas o Inácio nem todo mundo conhece, né? Então tá aqui o Inácio. Hola, hola. Se apresenta, Inácio. Eu vou colocar ele para se apresentando e para já desenvolver um pouquinho essa conversa e depois vocês se apresentam para todo mundo saber quem é quem aqui. Pode ser? Sim. O primeiro que tenho a dizer é que vocês têm duas opções. Ou eu falo em portunhol ou em espanhol. Em espanhol está melhor para entender, assim que melhor vou falar portunhol. Melhor. Primeiro que nada, eu quero agradecer a vocês pelo seu interesse em estar aqui conosco esta noite e também no trabalho de imersão que vamos a fazer com Regina. Nós nos conocemos ya hace 11 años, más o menos, ¿no? Y estamos entonces ahora, después de tanto tiempo, haciendo un entrelazamiento, una mixtura de saberes, de prácticas, de reflexiones. Eu sou formado en antropología, estudié en México, en la Escuela de Antropología e Historia de México, y también tengo formación en psicología, un magíster en psicología social y un doctorado en psicología. Y me he interesado en diversos temas, pero especialmente en el trabajo de la psicoterapia. Yo aprendí también en México la psicoterapia ericksoniana, que tiene a ver. Entonces, estaba hablando que entonces tengo una caminada, un aprendizado en diversos campos, en la antropología, en la psicología, y también tengo unos 30 años en la práctica de cultivo espiritual, también siguiendo distintas corrientes, en particular en México. Estuve morando lá 7 años, aprendiendo los nahuales, los brujos, como falaban ellos, no en el sentido de brujo do mal, ¿verdad? Sino la brujería do corazón, do espíritu, la mágica cotidiana, la verdad. Y, en fin, y entonces hemos en nuestras conversaciones con Red ido entrelazando todas estas dimensiones y estamos encontrando que es una época oportuna para hacer estas conexiones entre lo psicológico y lo espiritual. Hubo un tiempo en que esto era imposible, literalmente, y probablemente desde las dos partes, ¿no? En el mundo de la psicología se pensaban estas cosas de espiritualidad como algo de charlatanería, no sé si se entiende la palabra, pero algo que no sería científico, ¿no? Y por otra parte, a veces en muchos caminos místicos, la psicología era vista como a lo más como un mano pobre de la cosa espiritual que ayudaba al alma solo en las cosas mundanas. Más ha habido con el correr del tiempo cada vez una mayor encuentro, interrelación. Quienes vamos haciendo la caminada espiritual nos damos cuenta de lo importante que es el autodescubrimiento, ¿verdad? O trabajo en sí mismo, en esas pautas conductuales que muchas veces nos impiden vivir, habitar como quisiéramos, ¿no? Y nos van distanciando de ese amor por lo próximo, el amor por la humanidad, por nosotros mismos, de maneras muy cotidianas que, digamos, de alguna manera hay una alienación, ¿cierto? Buscamos la luz, pero no trabajamos con nuestra propia sombra, con nuestra oscuridad. Y ese es un espacio que nosotros encontramos que es muy importante trabajar, justamente nuestra propuesta tiene que ver con eso, ¿eh? A gente fez um diálogo aqui, né? Eu sou formada em filosofia clínica, em terapia sistêmica, e esse diálogo foi tão bacana, a gente encontrou tantas interseções que resolvemos fazer esse trabalho, né? E propor essas experiências e compartilhar conhecimentos, porque eu acredito, Inácio, também, que a gente vai partilhar conhecimentos, mas vai receber muita coisa de vocês também. Então, é uma troca, né? Sei que tem pessoas aqui que têm abertura e fluência no espiritual, fluência em psicologia,
influência na sistêmica, em hipnose, temos o Gabriel aqui, que é um hipnoterapeuta, e tantas outras pessoas aqui que já são fluentes, né? Fluentes, eu acho que é essa palavra, tem uma fluência, cada um do seu modo, nesse caminho da transcendência, que para nós, assim, a gente até alinhou esse termo transcendência, que muitas vezes pode pensar que é algo só espiritual, né? Ir para as estrelas, ou ir para, sei lá, para o mundo dos espíritos, ou sei lá. Não, transcendência para nós é onde estamos e para onde podemos ir, um pouquinho mais além, né? Sempre um pouquinho mais além de onde nós estamos é uma transcendência. E passo a passo a gente vai caminhando, se conhecendo, conhecendo o mundo do outro, se aproximando, né? Porque é por aproximação, né, que a gente conhece o outro, né? Não dá para a gente falar eu conheço aquela pessoa, opa, né? A gente tem que tomar esses cuidados. E é nesse encontro aqui que nasceu essa imersão, né, com essas atividades que a gente vai fazer, que vai ser, na minha visão, muito rica, né? Se basa no entendimiento de que los seres humanos tenemos una larga historia evolutiva que duró al menos 2, 3 millones de años, más hará 10.000 años atrás que hubo un enorme cambio cultural de un modo de vida centrado en no colaborar, no compartir, en la co-inspiración. Pasamos a vivir en la competencia, en la lucha, la luta. En fin, un cambio desde lo que se ha llamado eras matrísticas, focalizadas en ese convivir amoroso, reflexivo, brincaleón. Pasamos a vivir en esta forma, digamos, patriarcal, no solo no sentido da dominación de género, sino la civilizaciones de dominación, en todos los sentidos de la palabra, donde mujeres y hombres hemos sido criados en esa mente, en esa cultura patriarcal. Entonces, en ese momento empezó a perderse esa cultura más ancestral de humano, y ya en la modernidad, en los últimos 500 años de modernidad capitalista, patriarcal, colonial, hemos perdido mucho contacto con todos esos fundamentos, ¿no? A amorosidad, todos buscamos una convivencia fácil de amar, de cohabitar, una aceptación mutua, mas nos cuesta tanto, ¿no? Y cuando a veces encontramos amor, no sabemos reconocer él. De alguna manera fugimos nosotros, hacemos un fugir o amor, hemos perdido contacto con los ciclos de la naturaleza, no oleamos las estrellas, los cambios de la lua, hemos perdido contacto con o soñar, mucha gente no lembra o que soña, hemos perdido antiguos conocimientos que tienen que ver con eso, puertas a nuestro propio corazón y al universo. Entonces la idea de una psicoterapia regenerativa tiene a ver con eso. Por una parte existen múltiples prácticas, ¿no?, regenerativas para la psicología, prácticas ancestrales, la misma meditación, las distintas formas de trance que surgen de los rituales, que surgen de la música. Y en psicología tienen un montón de prácticas que eu califico y uno podría calificar de regenerativas, mas no es una escuela que existe, que faça, digamos, esta idea de regenerativo es algo que yo estoy proponiendo desde el olear que trae Humberto Maturana, o biólogo chileno, con lo que él llama de entendimiento biológico-cultural do habitar humano. Entonces, en esa óptica, yo empecé a trabajar prácticas y os saberes tanto de la psicología como de los caminos místicos en esa línea de regeneración, en particular lo que yo llamo de trance regenerativo. Y hay múltiples tipos de trance, pero todos aquellos que nos conectan con esa mente ancestral, con esa cultura ancestral, nos permiten al mismo tiempo regenerar lo que poéticamente podríamos hablar de crianza interior, ¿verdad? Es decir,
não só está na cultura ancestral, sino também lo vemos em nossas meninas, meninos que têm vivo todavía esse espírito lúdico, amoroso, de curiosidad, de soñar, poético. A propósito de esta realidad de que todos nós temos respuestas para todas las preguntas, ¿no? Solo que a veces ni siquiera hemos pensado en ellas, pero tenemos nuestros criterios desde donde respondemos. También hallamos que a psicoterapia es muy importante para dejar ela nas mãos só dos psicólogos. Y entendemos que efectivamente esto de ser el psicoterapeuta de bar es algo muy fundamental, ha salvado vidas, eso yo creo que a todos nos consta. Y entonces, justamente, dos pilares conceptuales fundamentales de los que vamos a hablar como contenudos de las experiencias, tienen a ver con eso, hablar sobre la experiencia terapéutica, no sobre la técnica, sino sobre la experiencia terapéutica, que usted puede tener la caminada espiritual, con o psicólogo, con un amigo, amiga, y a veces a vida misma, ¿verdad? Que nos da oportunidades de transformación para ir al EM de donde estamos. Por otro lado, y esto lo haríamos entonces, Jorge va a presentar su mirada desde lo que es la filosofía clínica y yo voy a presentar la mía desde lo que es el entendimiento biológico cultural del humano. Y también entonces queremos hablar sobre la experiencia espiritual. También além entrelazado, pero poniendo o foco en la experiencia espiritual. ¿Qué es eso de la experiencia espiritual? Entonces, hay tantas formas de vivir la experiencia espiritual como personas existen en la Tierra, ¿no? Depende de qué criterios y cómo se hace. Entonces, de alguna manera pensamos que ese tema de la trascendencia atraviesa los dos ámbitos, los dos espacios de experiencia terapéutica, experiencia espiritual, y en los dos es importante el autodescubrimiento, ¿no? En particular, digamos, para poder quizás acercarse a lo que a veces uno habla de alma, es importante olear esas pautas conductuales que nos atrapallan, ¿no? Cuando repetimos compulsivamente ciertas cosas que resultan destructivas de nuestras relaciones o auto boicoteadoras, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es que acreditamos que es una reflexión importante poder hacer esa misma es una jornada da heroína, un viaje en busca de realización de nuestro sono vital, nuestros sonos de vida, y al mismo tiempo una viaje de sanación de esas feridas que ainda nos marcan, ¿cierto? Y que surgen en la infancia, usualmente de nosotros, ¿no? Justamente porque habitamos un mundo ferido donde transgeneracionalmente nuestros padres y los padres de nuestros padres han ido forjando, creando una forma de vivir que aprendemos inconscientemente y de donde surge o carácter en el sentido psicológico, ¿no? Que tiene que ver justamente con la idea de una coraza, una armadura que está para defendernos, pero que en algún momento ya no nos defiende, sino que hace más difícil vivir. Entonces, junto a esas dimensiones más teóricas, reflexivas, queremos entrelazar una serie de ejercicios, prácticas, que tienen que ver con trance, con la autohipnosis natural, con el rebirding, las constelaciones familiares, y una serie de experiencias meditativas o de trance también. Entonces, tienen ejercicios, experiencias y reflexiones. También, no solo falando hoy, sino abriendo a conversa en grupos pequeños y después en grupos más grandes, para hacer bien diversa la estructura do encontro. Isso. Muito bom. Y también queríamos invitarlas a hacer un ejercicio, Exercício. un ejercicio antes de vocês llegarem a inmersión, que
vamos a detallar, a dar una descripción por escrito para que entendan bien, pero que básicamente ustedes puedan escribir en 2 o 3 páginas una reflexión sobre su biografía, ¿no? Buscando justamente algunos elementos que ustedes identifican que han sido fuente de problemas, de malestar, de dolor, ¿no? Alguien que recurrentemente responde, por ejemplo, desde la ira o orgullo, ¿no? Y descubre que oleando su vida es una pauta que se repite tanto no tempo como también en distintos ámbitos, no familiar, no trabajo, etc. Entonces, esa es como una materia prima que es solo para que ustedes la tengan. Nosotros no vamos a leer eso, no va a ser compartilhado tampoco en los grupos, pero es como Guia pessoal. Claro, exacto. Vocês não vão mandar para nós, né? Vão ficar para vocês essa descrição. É só para levantar um conteúdo para vocês mesmos, de 1 ou 2 páginas, ou quanto vocês quiserem escrever a respeito de alguma coisa que incomoda e que repete, né, na vida de vocês, como dor, como padrão que não conseguem resolver, pode ser na vida pessoal, relacional, profissional, né? Mas isso vai ficar com vocês vão trazer para o encontro, mas não vai ser compartilhado isso com ninguém. É só para servir como referência para o trabalho que a gente vai desenvolver. Apesar da profundidade do tema, né, a gente vai colocar de uma maneira que todos possam fluir bem no tema, né? E assim, o que eu conheço de você, eu posso garantir que você vai aprofundar o tanto que você pode aprofundar, e eu tenho certeza que você vai, de forma de conhecimento, é isso que eu acho que você está mais em dúvida, quanto eu vou poder aproveitar, o que eu tenho que saber antes, nada. O que você sabe é suficiente, porque é uma troca e o material que a gente vai colocar é bem tranquilo. É o dia a dia nosso, tem que ser, porque senão ninguém consegue fluir, né? Não precisa ser, embora tenha aqui psicólogo, terapeuta, né? Não, é só pessoas, né, chegarem e estarem abertas para fazer. No vamos a hablar nada que ya no sepan. Esto podría ser anti-marketing, porque la gente siempre quiere saber algo más. Más acreditamos que de alguna manera todos sabemos de estas cosas, solo que muchas veces no sabemos que sabemos. Y nuestro trabajo como presentadores o profesores tienen que ver fundamentalmente con poner esas cosas en el lenguaje de una forma que haga sentido a ustedes. Y, como falaba Regina también, es una introducción de mundos muy grandes, entonces estamos escogiendo elementos básicos que permitan abrir janelas, puertas, para que ustedes sigan transitando por allí. Entonces no precisa conocimientos previos más de los que ya tienen, sin duda. Y también, como destaca Regina, lo importante es actitudes. La diferencia está siempre en esa actitud de nosotros y actitud de vosotros, ¿no? De compartir, de tener apertura. También es súper importante la actitud de ternura, de cuidado mutuo que tengamos entre nosotros, porque vamos a abrir nuestros corazones. Entonces, no da para hacer piadas, o al menos piadas pesadas, ¿no? Sino en la boa. Porque también cabe o humor, pero entonces hay que generar un espacio de acogimiento, y que eso es muy importante para que esto, como una pequeña flor, florezca. Sim, e assim, é importante saber, né, que todo trabalho, né, que tem embasamento, né, terapêutico, né, ele tem esse espaço de confiança, né, que fica entre a gente o que acontecer ali. Não tem, né? Todo ambiente terapêutico é assim. Então, que vocês tenham confiança, que vocês cheguem com essa confiança, né? Que criando esse clima de confiança, né? É na confiança que a gente aprende, porque a gente não aprende
e não cresce, não evolui na nossa vida a partir da confiança sempre, né? E isso vai sendo construído ali, minuto a minuto do nosso dia, né? E ainda mais com pessoas aqui que a gente já tem uma pequena relação, né? Então, é importante saber disso, porque a gente, quando criança, a gente aprende na confiança. É a mesma coisa, a gente monta um grupo e o elemento confiança é fundamental, né? Então, quem está aqui, eu já sei que confia, né? Confia uns nos outros, confia na gente, eu confio no Inácio, o Inácio confia em mim. Então, nesse espírito de confiança é que se cresce, evolui, a gente descobre e vai se autoconhecendo, né? Muita experiência do outro nos ajuda a nos conhecermos, né? Então, eu gosto muito de trabalhar em grupo, porque eu aprendo muito, eu evoluo muito em grupo, e por esse simples compartilhar, né? Nesse momento, nós estamos trazendo algum conteúdo, formatando isso, mas eu acho que eu e o Inácio, a gente sabe que cada um vai trazer pérolas para esse encontro, né? Das suas vidas, das suas vivências, do seu próprio caminhar, né? E é nesse encontro, que eu acho que essa palavra é tão importante, encontro, né? Quando a gente se permite ao encontro, a gente segue. De encontro de almas, de consciências, né? E eu acho que aqui tem pessoas assim, fora as outras que não puderam chegar, mas que vocês vão conhecer, tem muito disso, tem muito de confiança, de que esse encontro vai ser de alma mesmo, que é a partir da alma, e a alma sabe o caminho, e é ela que está nos dirigindo, né? Para esse encontro. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma coisa, Inácio? Não. Eu acho que é isso. A gente se vê. A gente se vê. Eu vou mandando as informações pelo WhatsApp. Até. Até, gente. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, viu, gente? Obrigada por vocês terem entrado. Muito legal. Obrigada. Grande beijo. Beijo. Tchau, Inácio. Beijo. Boa noite.